up mga ka-Asenso for our battle of third. And of course, the Philippine Coast Guard became victorious. And standing beside me is the best player or a hero of the game tonight, Sir Kaiser Osama, who's loaded 29 points. Sir, ma-Asensong gabi kanimo diya. Since like na-execute yun ninyo ang inyong game plan sa atong game 1, sir, as atong first half, sir, no? So, sir, you are isa ka sa nahimong rason nga inyong pagkadaogon karon, sir. Ikakita ginato imong performance. So, what can you say po sa experience mo sa ating Asenso Heroes Cup Season 2, sir? Una-una, nagpapasalamat ako kay Lord God, Allah subhanahu wa ta'ala sa panalon to. Alhamdulillah. Ayun na nga, yung game plan namin sa second half, nag-stick lang kami sa depensa, at saka flow ng offense namin, transition offense. At yun, nagbunga yung yung plano namin, mapanalo yung laro. Tsaka yung experience namin dito, malaking talaga, memorable. Tsaka sana next year may imbitahan pa kami ulit. Thank you kay Mayor Sammy ko, tsaka kay Cons Lance. Sir, what a way to culminate your season 2. Daghan kayong salamat, Sir Kaiser Osama, sa imong gipakita nga basketball performance sa atong Mayor Sammy ko season 2. So, unsa may imong masulti sa imong mga gasuporta kanunay diha, sir? Una-una, nagpapasalamat ulit ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you sa mga sponsor namin, kay Boss Moods, Station Commander Sir Marcos, District Commander Sir Marpe, tsaka sa office namin kay Ma'am Degala, tsaka sa mga senior non-officer namin, kay PIC Bazar, sa mga namin sa office. Shout out din sa mga pamilya ko sa taga Cebu ko, mama at papa ko, kay Ma'am Cheng, at sa baby GK, get well soon, tsaka sa classmate ko, class 85-2021, Bagsiklaya. Amping Permi, kay sa mga classmate ko sa taga Davao, Ching Bernardo, sa mga kay King Abdulhaman, Nasip Naing. Ingat kayo lagi mga Ching. Once again, Sir Kaiser Osama, congratulations of being named best player. And mga ka-Asenso, atong atangan ng atong championship game to karong gabi na ako sa Smira Harun Pedrano from Asenso Sports. Padayon pag-Asenso pagadiyan.